Kapitan ngayon. Ay, kita kanilang luminday. 40 lang sa mangustin. Edward! Wow, 40 pesos. Nak, bili ako nito. Kuha ka. 1 kilo na ako nito, te. Ay, kalahati lang pala. Kalahati lang. Kalahating kilo, 40 pesos. So, 80 peso per kilo. Kalahati lang, te. Akala ko 40 peso per kilo. Half kilo pala yung nakalagay. So, 80 peso per kilo. Ang lansones naman, 100 pesos per kilo. It's longkong. Longkong walang seed yata yan. Hawak. At sa kabila, yung longkong is 150 per kilo doon. Dito, 100. Magkano yung doryante? Ah. Thank you. Kaya darling. Uy, ano yung kinain mo? Pag kinain siya ba? Cute. So, 80 pesos per kilo. Longkong, 150 per kilo. Ay, durian, 100 kilo. Yes, ma'am. Oh. Ala, ang ganda. 3 kilos na yan, 100 kilo. 3 kilos na yan, 100 kilo. Tanong natin. Ano to, te? 3 kilos, 100 kilo? 3 kilos pa, 100 pesos. Ah, Ilawi, ma'am. ang dami naman. Sa 100 kilo, 3 kilos. Maharlika, 60 per kilo. Ibukat sa lang, lulo. Ilawi, ma'am. Maharlika lang, akin. Okay lang, Maharlika, 1 kilo. 50 yun, no? Bigyan mo ko 50, darling. Mura dito, guys. Bili na kayo. Dayuhin nyo na dito sa Valencia Plaza. Magkano sa lansones, te? 50 pa rin? Ah, 60? Ito, ma'am, 50. Kalahati lang ako nito. May bag ka, ma'am. Gusto mo mag-avail lang mismo sa, ma'am, reusable bag. Ah, sige. Magkano yan? 20 pesos. Magkano lahat pa yan? Dili. Ang anak ko kasi ang anak ko kasi Tagalog. Na ano rin ako sa inyo. Sorry. Okay lang, ma'am, kasi Tagalog din kami. Ah, okay. Good. Bago lang siya dito, ma'am. Mga 2 years na pero di siya marunong magbisaya. Nasanay na, ma'am. Oo. Malaki na kasi siya po sa Kayo. medyo mahirap po. Kapraan ni ma'am, no? Alright. Marikina. Marikina? Doon kasi lumaki to. Saan sa Marikina? Lagi ako dyan. SM Marikina. Santo Niño. Paano lahat kayo, ano? 60 plus 50, 130. Plus 20. Yes, 130. Good morning to each and everyone. Here is the calendar of activities for Oh, it's starting. 2024 Festa celebration. October 3, Thursday. Thank you. 6 p.m. Halad Sayaw, opening salvo.
And at 7 p.m. we have the opening salvo here at the Municipal Plaza. October 4, Friday. We have medical dental vision at our municipal gym at 8 a.m. And at 6 p.m. we have the Battle of Sounds and Card audio display here at the plaza. We also have Class A Open Basketball Tournament Championship at the municipal gym at 6 p.m. And today, October 5, we have the Robotics Festival We have Youth Meeting Contest. and the Tourism Road Show. Alright, and on October 6th,